जितनी धमकियां दे दें कि अगर आप करोगे हम ये करेंगे, अगर आप ये करोगे। अब वो जो क्या नाम है ताड़ड़ है, वो बेचारे को तो भेजा गया था। तौहीन किसकी हुई है? वो इमरान खान ने पैगाम, सारा मसला इमरान खान के पैगाम से है। इनको इमरान खान का पैगाम, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीन फील्ड मार्शल हो गया। एक तौहीन हाँ, एक तौहीन मरियम हो गया। कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो। आप इमरान का कैद तन्हाई दुनिया के इंटरनेशनल लॉज में टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान को आप टॉर्चर कर रहे हैं। आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे कि आपको शर्म नहीं आती कि इमरान खान, क्योंकि लोगों की आवाज़ है 90% और आप लोगों की आवाज़ है, आप आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो आपकी आवाज़ नहीं, वो चाहते नहीं है कि इमरान खान आपकी आवाज़ बने। तो आप अगर अपने लोगों के लिए ज़रूर मीडिया को मैं कहूँगी खड़े हों। और ये जो ताड़ड़ वगैरह कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा आइन, आपका आइन हमें बिल्कुल इजाज़त देता है। हमारी ज़िम्मेदारी एक आइन की, दो मीडिया वालों को भी तो एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप एक दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपकी एक एक करके आवाज़ बंद हो जाएगी। क्या उसके बाद आपकी न्यूज़ कौन देखेगा? अब वहाँ पे अंदर दो आपके लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्या उनकी भी लिए भी आवाज़ हम ही उठाएंगे? वो दो बेचारे यंगस्टर्स अंदर हैं जेल में, और मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उनके पास गए हैं कि आप कैसे पकड़े गए हैं? तो इन्होंने बताया लॉयर्स ने कि वो 23 नवंबर को वो कवर कर रहे थे, ये क्या LA 129 का वो जो इलेक्शन थे, वहाँ से उठा के उन्होंने गाड़ी में बिठाया और कहते हमें वो प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुमने तौहीन मरियम किया है, तुमने तौहीन मरियम किया है, क्योंकि तुमने तौहीन मरियम किया है तो तुम या माफ़ी मांगो। कहते हैं हमने तो सिर्फ ये बताया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको मारा जा रहा है, जो PTI के लोग हैं उनको मारा जा रहा है। हम तो लाइव कवरेज, हम बीट जैसे कर रहे होते हैं कि हम जो चीज़ एक्चुअली हो रही होती है उसकी हम कवरेज कर रहे थे। और ये आगे से हमें पकड़ के जेल में 5 नवंबर के केस में डाल के, किसी केस में आपको डालना होगा डाल देंगे। क्या आप डरते रहेंगे सारे? इसके बाद आपकी कवरेज किधर जाएगी? आपको भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जेलों में डाल के, वो बच्चे अगर जेल में हैं, हमें क्यों उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ी है? आप अपने मीडिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो आपको मैं मेहरबानी से कहूँगी कि ये जो आगा हैं, गुलाम अली, आगा गुलाम अली और राय गुलाम अली और आगा सरवर, इनके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, आप अपने मीडिया पे ज़रूर डालें, क्योंकि ये किस किस्म का लॉ है जो कहता है कि आपने मरियम की तौहीन करना। आपने बेसिकली, वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे इनके ऊपर जुल्म हुआ है, पुलिस जुल्म कर रही है, तो तौहीन मरियम कैसे होगी और मरियम से क्यों माफ़ी मांगे? क्योंकि जब ये लोगों की तौहीन करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? अब कल जो इतने ये डरे हुए हैं, आप इनका खौफ ज़रा देख लें। हमें कई लोगों ने कहा कि आप को पता है कि इन्होंने कि मिनिस्टर और ये सेनेटर्स टीवी पे बैठ के कल क्या कह रहे थे? मैंने कहा मेरी बात सुने, जितना ये बोलते जाएंगे ना उतना ये अपना खौफ ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इनसे क्या डरना? ये जितना छोटा इंसान होगा इसी किस्म की घटिया बातें करेगा ना। तो वो जितनी धमकियां दे दें कि अगर आप करोगे हम ये करेंगे, अगर आप ये करोगे। अब वो जो क्या नाम है ताड़ड़ है, वो बेचारे को तो भेजा गया था। तौहीन किसकी हुई है? वो इमरान खान ने पैगाम, सारा मसला इमरान खान के पैगाम से है। इनको इमरान खान का पैगाम, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीन फील्ड मार्शल हो गया। एक तौहीन मरियम हो गया। कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो।
آپ عمران کا قید تنہائی دنیا کے انٹرنیشنل لاز میں ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. عمران خان کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں. آپ اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ہیں سارے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ عمران خان کیونکہ لوگوں کی آواز ہے 90% اور آپ لوگوں کی آواز ہے, آپ آپ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر تو ظلم نہیں کر رہے, وہ تو آپ کی آواز نہیں, وہ چاہتے نہیں ہے کہ عمران خان آپ کی آواز بنے. تو آپ اگر اپنے لوگوں کے لیے ضرور میڈیا کو میں کہوں کہ کھڑے ہوں. اور یہ جو تارڑ وغیرہ کہہ رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میرا آئین آپ کا آئین ہمیں بالکل اجازت دیتا ہے. ہماری ذمہ داری ایک آئین کی, دو چیزیں ہمیں جو آئین کو گائیڈ کرتا ہے وہ آپ کا دین ہے. یہاں پہ کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اسلام آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کا آئین کیا بنے گا, اور آئین اس کی گائیڈنس میں بنا ہوا ہے. یہ جو بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں, یہ کیا نیا رول ایجاد کر دیں گے روز؟ جب ان کو پسند نہیں آئے گا یہ آپ کو اندر آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے, آپ کو سڑکوں پہ ماریں گے اور آپ کو دھمکیاں دیں گے. ہم صرف عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ میں نہ یزیدی کے آگے جھکوں گا, نہ میں فرعونیت کے آگے جھکوں گا. ہر پاکستانی کے لیے اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ یزید اور فرعون یہی ہوتے ہیں, ان کی یہی شکلیں تھیں. آپ نے ان کے آگے نہیں جھکنا, ہم انشاءاللہ نہیں جھکیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ہمارے ساتھ؟ ہمیں دھکے دے کے سڑکوں پہ میری بہن نورین نیازی کو گھسیٹ لیا ہے. اس دن مجھے اور ڈاکٹر عظمیٰ رانی کو, وہ جو پولیس والی تھی, کیا نام تھا اس کا, گلناز, وہ جو SHO تھی, وہ کہہ رہی تھی ان کو اٹھا کے وین کے اندر پھینکو. وہ پولیس والیوں کو دھکے دے کے ہمیں گھسیٹ کے وہ ان کو کہہ رہی تھی ان کو وین میں پھینکو. کیا ہم ڈر گئے؟ اللہ سے ڈرنا ہے ہم نے صرف. عمران خان نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اگر ان چھوٹے چھوٹے یزید اور فرعونوں سے آپ ڈرنا شروع ہو گئے تو پاکستان آپ کا آگے پاکستان کا مستقبل ختم ہو جائے گا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جوان نسل کے. کوئی لوگ پوچھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, میں کہا نہیں بچوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا مستقبل ہے, ہمارا مستقبل نہیں ہے. اگر ہم بھی آرام سے گھر بیٹھ سکتے ہیں, ہمارا بھائی بھی آرام سے گھر بیٹھ سکتا ہے. اگر وہ کھڑا ہے, وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے, اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے کھڑا ہے, وہ پاکستان کے لیے داد کھاتا ہے. ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. اور لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں. دیکھیں اگر ہم جیل کے اندر ہیں, ہم یہاں آئے ہیں کیس کے اندر, تو اگر میں کیس کی بات کروں گی اس کو کیا کہتے ہیں, سیاسی. پہلے مجھے سیاست کو ڈسکرائب کر دیں, میں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغام لے کے آپ کے اندر سے بعد میں اشاعت ہے. دیکھیں پتہ ہے کس کے نام سے میری بہن نے آ کے کیا کہا تھا کہ عمران خان نے کہا اگر میں جیل میں ہوں تو یہ ساری ذمہ داری عاصم منیر کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سیاسی ہے. نے یہ بھی کہا کہ کہتے اگر مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کو کچھ ہوا, اور جب میں نے ان کو بتایا نورین نیازی کا قصہ میں نے ان کو بتایا, کہتے یہ سارے عاصم منیر کے حکم سے ہوا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی, یہ وہ لگا ہوا ہے. کہتا اکیلا ایک فرد یہ ہے جو لگا ہوا ہے یہ کرنا ہے. اور اگر انہیں کہ کچھ ہوا, اچھا لیکن یہ بات تو سیاسی ہے ہی نہیں. عاصم منیر تو ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں, تو سیاسی کیسے ہو گیا؟ سیاسی تو تب ہوگا نواز شریف کی بات ہوتی ہے, سیاست تو نہیں ہے. سیاست تو نہیں ہے. اچھا میڈم بتائیے گا کہ KPK میں گورنر راج کی طرف جایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ عمران خان نے کہا تھا آج لگا دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. آپ جب اپنی ذات کے لیے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی حرکت کریں گے جہاں پہ سارا PTI کے ساتھ کھڑا ہے, تو پھر آپ دنیا میں دیکھ لیں, اگر کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو, کہ آپ جب ایک لوگوں کا حق لے لیتے ہیں ان سے, بیسکلی حکومت ختم کرنے کا مطلب ہے جن لوگوں کو KP کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ ان کے نمائندوں کو ہٹا کر اپنا بندہ ڈالتے ہیں. اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اور جب ڈکٹیٹرشپ کر دیتے ہیں تو پھر انتشار خود ہی پھیلے گا. یہ تو چاہ رہے ہیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلے. میڈم یہ بتا دیجیے کہ ایک تو KPK کے جو وزیر
अदालती अहकामात के बावजूद ही हुई। अब आपके मुतालिक भी है कि उनकी फैमिलीज़ को देखिए, हमारा मंगल के दिन ये तयशुदा है कि हमारा मुलाकात होएगी 6 लोगों की। अब मुझे ये बता दें कि ये कैसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। मेरा जब कानून कहता है, मैं तो कानून वाली बात कर रही हूँ, तो ये कहते हैं नहीं मुलाकात कराएंगे, ये किस कानून के तहत नहीं करवाएंगे? ये किस कानून के तहत? इसका मतलब है पहले आप ये समझें, ये होते कौन है रोकने वाले? ये होते कौन है? अगर ये कानून नहीं फॉलो करेंगे और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कानून फॉलो करने की, ये जो मर्ज़ी बातें कर दें, जो मर्ज़ी धमकियाँ दे दें, इनको बता दें हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। इनकी धमकियों से ये बेचारे जो डरपोक से बैठे हुए टीवी के ऊपर, हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। कर लें आके, इनकी ज़रूरत है, ये खुद इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल में फिरते, आए हमारी तरह अकेले आके बैठे आए। वो कह रहे हैं ना हम इनको भी निबट लेंगे, कहो खुद आके खड़ा हो। वो जो खड़ा था ये वाला, क्या नाम है इसका, ताड़ड़ है, ताड़ड़, आए आके हमें खुद ज़ाती तौर पे आके निपटे, जो ये निपटने की कोशिश कर रहा है। कानून जेल मैन्यूल हमें इजाज़त देता है, और ये कौन होता है रोकने वाला? ऊपर से इनको तो वोट ही नहीं पड़ा हुआ, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं सारे, ये तो आपके नुमाइंदे भी नहीं हैं। ये कैसे टीवी के ऊपर बैठ के चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं और चोर लोग हैं, और ये बताएगा हमें कि हम कानून ये बना रहे हैं। ये कौन सा कानून के तहत कह रहे हैं हम नहीं अपने भाई को मिल सकते? कौन से कानून के तहत कह रहे हैं कि इमरान खान को ये टॉर्चर करेंगे? नहीं तो अगर ये कानून अगर ये तोड़ेंगे, दिनों की बात है। अगर ये करते जाएंगे, हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएंगे, जाकर मारेंगे क्या, गोलियां चलाएंगे दोबारा। आपको पानी पीटीआई ने जेल से केपी के हवाले से क्या क्या इंटरेक्शन, कोई एहतजाज की कॉल वगैरह? उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने सुहेल आफरीदी को कहा कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो फ्रंट फुट पे जाएं, और जो वो कर रहे हैं वो उनसे खुश है और उनकी फुल सपोर्ट है सुहेल आफरीदी के साथ। मैम ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद निकले हैं, धूप में बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और उनको लाने वालों का इंसाफ होना चाहिए, तो मियाँ साहब को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको बेचारे, ये सारे रिटायर्ड हैं, ये ना इनका वोट है बेचारों का, ना यहाँ कोई इनके सियासत क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल बात ना करना। पॉलिटिक्स होती है कि लोग आपको चुनते हैं, आपके पीछे इतने लोग खड़े होते हैं कि आप उसकी ताकत से चल आते हैं। इन बेचारों के पास कोई ताकत ही नहीं, ये किस ताकत पे बैठे हुए हैं ये सारे बेचारे। ये मैं इनके ऊपर टाइम आप ज़ाया ना करें, मुझे सिर्फ उन बच्चों की फ़िक्र थी जो जेल में डाले गए तौहीन मरियम पे। और आप सारे जो मीडिया वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने के लिए तो खड़े हो जाएं, क्योंकि कल आपकी भी बारी आएगी। मैम एक साथी और हमारे ज़ेर हिरासत हैं, उन्होंने पे केस किया है कि उन्होंने सनम जवेद का इंटरव्यू किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वराब बरकत के वाले। अच्छा, तो आप अगर सोशल मीडिया पे उनके लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसको कहेंगे? यूके की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी या इंडिया की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी? आप बता देना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके लिए? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खुद खड़े हो रहे हैं? अगर आप भी नहीं खड़े होंगे, आप ये बुज़ुर्गों के पे तो ना सारा छोड़ देना, खुद भी तो कुछ करें। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। आप जुल्म को कबूल नहीं करेंगे, आप इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल में डालेंगे, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करके निकालेगा। आप कभी भी इसको देखें, अच्छे काम के लिए जेल में जाना इसका मतलब है जालिम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हिम्मत करनी है, ये आपका मुस्तकबिल है। कल आपका वीलॉग कौन देखेगा अगर आप चुप करके बैठ गए? इनके अपने टीवी ये जो सारी चैनल्स हैं इनसे पूछें। ये सारे हमें लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर, अगर इमरान खान के बगैर हमारे चैनल्स नहीं चल रहे, तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली इमरान खान के नाम पे कि जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी दिन नहीं गुजरता इमरान खान का नाम लिए बगैर। मैम लास्ट क्वेश्चन, आपकी बहन ने जो इंटरव्यू दिया था इंडियन मीडिया पे, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इंडिया को कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूक 2 किया जाए, इमरान खान को रिहा किया बेटा, आप छोटे बच्चे हो और आप इतने अभी वो लगता है आपने ठीक से अगर आपने मॉनिटर करते ना सोशल मीडिया को,
تو آپ کو اس سے پتہ چل جاتا کہ وہ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا. ان لوگوں نے میرے انٹرویو جو میں نے اسکائی ٹی وی کو دیا تھا اس کے اندر بھی یہی کیا ہے, اور باہر کے میڈیا کے اوپر اس وقت ان دونوں فیک انٹرویوز پہ جو انہوں نے چلائے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ سب کو پتہ انہوں نے ہی کیا ہے, یا نواز شریف یہ سارے مل کے ہی کرتے ہیں نا. کس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے؟ انہوں نے اسکائی نیوز پہ اصلی انٹرویو چلایا دوبارہ. انہوں نے جو انٹرویو کر رہی تھی میرا یالدہ حکیم, اس نے دوبارہ چلا کر انہوں نے خاص پروگرام کیا کہ میرے پروگرام کے اوپر انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کیا. اسی طرح انہوں نے یہاں پاکستان میں انہوں نے میری بہن کے انٹرویو پہ کیا. میں پھر سے بتا دوں, اگر آپ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر ہم آپ سے تو بات نہیں کر سکیں گے. انٹرنیشنل میڈیا ساری تیار ہے, بات ساری دنیا پوچھ رہی ہے عمران خان کے بارے میں. اور جب یہ انڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں عمران خان کے لیے, اور انڈینز رو رہے ہیں, اور یہ وہ شیطانی نہیں کر رہے. میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں. عوام کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتی ہے. عمران خان ایک انٹرنیشنل ہیرو ہے. آپ سارے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ وہاں انڈیا میں جاتے تھے میچز کے لیے. آگے میں بتاتی ہوں, جو جنگ ہوتی ہے وہ حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے, اور آپ کو یہ ایک دفعہ اگر آپ کی ضرورت ہو تو یہ پوچھیں کہ جو حکومت ہے مودی جو انڈیا کا ہے, دوستی تو نواز شریف کی اس کے ساتھ ہے, اس کے سارے خاندان کی ہے. اس کے اوپر آپ سوال نہیں کرتے. میری بہن کے انٹرویو پہ آپ سارا دن سوال کر رہے ہو, جس کے اوپر یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں. ان کی بڑی سخت دوستی بھی ہے. یہ وہاں شادیوں پہ بغیر ویزے کے بھی آ سکتے ہیں. نواز شریف کا وہاں شاید فیکٹری بھی ہے, اور آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ فیکٹری کیا کر رہی ہے اس کی وہاں پہ. کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ میری بہن کا پوچھ رہے ہو جس کے اوپر جعلی انہوں نے. میم ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ نواز شریف کا پوچھو.